हेलो हाय नमस्कार मु भवन आपण स्वागत कर यूट्यूब चैनल देशी टीका पवन ब्लॉग को तो आपण कही आमर हिंदू धर्म प्रख्यात पर्व है श्री रामनवमी आम भद्रक डिस्ट्रिक्ट तथा आम गाँव में बहुत भलर जाकजमक रामनवमी पूजा पालन कराए तो कहते आप देखा आरंभ स्टार्ट कर आज ब्लॉग रामनवमी पूजा देखा। यात्रा बाटी घर को जाई ना रामनवमी पूजा में बजरंग दल तरफ रैली देखी धेनु पूजा देखी एवं रामनवमी पूजा 108 कलश शोभा केवल महिला मान आम भद्रक राजघाट फुलसरे काली एटा खाली टुकालिया दल अच्छा यहाँ आम रामचंद्र मंदिर देख आम बजरंगबली मंदिर कलर दिखाई तू गरीब लोक बापा गवर्नमेंट सर्विस पुओ कह मु गरीब लोक स्त्री जो डिमांड दब से चलीजु बापा गवर्नमेंट चाकरी
तू जाने किसी तो एक टेंट ये भोग हम आम टेंट मरा हो मैंने काली रामनवमी पूजा 10 तारिख आज हूँ 9 एप्रिल देखुए आम पड़िया सारा के लाइट के दुकान मय हो गला टोटाली मेन रोड रू आरंभ करी मुझे देखु पूरा केड बड़ पड़िया आम जो फुटबॉल मैच होता देखुए पड़िया सारा पूरा दुकान बजार आपर नई पाख पच पड़िया देखो भितर पूरा लाइन बाई गार टणा है क्लब मेम्बर तरफ देख आ कि खिल भी मराई पड़िया पूरा पूजा हम आम मसेटा काल पूजा रखे आपण मैंने निश्चित बुलाक आसवे आपण मैंने देखिले तो आम नुआ मंदिर 25टा उत्सव है नुआ मूर्ति स्थापन है यज्ञ है आउ कलश शोभा यात्रा भी हो गला देख लो काली 10 एप्रिल काली पूजा देखिए अंजन पुत्र पड़े हैं चरण में राम सिया जपते तन मन में मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम 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 कलश गुड़ा कार्यक्रम आरंभ होगा घंटा बाजुची देखिए आगर आम कमिटी क्लब तरफ मेढ़ जाऊँगी राली देखिए मेढ़ चलला डीजे गाड़ी आसो आगे डीजे गाड़ी बर्तमान ये सजा होगला ये आम जल छत्र खोलाई क्लब तरफ देखिए डीजे गाड़ी आसला सेपटे देखले मेढ़ आसीगला बर्तमान मेढ़ बाहर बर्तमान भद्रक जीव पूरा पुराणा बजार भद्रकाली मंदिर चरंपा गोटे राउंड मार पूरा माने टोटाली 90टा डीजे 40टा मेढ़ पूरा राली स्टार्ट होगला बर्तमान पूरा रात 11 जाए पूरा डीजे बाज डीजे कंपिटिशन हम राली चले पुराणा बजार आज उठिब पड़ो पे रेडी हो डीजे भी सेपटे बाजिले मेढ़ भी आसिक पहुँचीगला डीजे पूरा मेढ़ बाहर पूरा मेढ़ आसिक पहुँचीगला लोक देखते केते भिड़ पूरा समागम ये आज्ञा ठाकुर आज्ञामाल पाई बाहरी जीव रथ बर्तमान मयूरभंज उदलार आसी आमर डांस करने आसीगले देखिपे
ଚାରିଆଡ଼େ ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ଆମ ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏଠି ଯଜ୍ଞ ହେଇଛି 108 କଳସ ଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି। ରାମ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ଦିଆହେଉଛି, ନନା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଆମ ଭଦ୍ରକରେ ରାମନବମୀ ପୂଜା କେମିତି ପାଳନ କଲା। ମାନେ ମୁଁ 25 ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତି ମୁଁ କହୁଛି। ମୁଁ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଭଳିଆ ରାମନବମୀ ପୂଜା ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। କୋଟି କୋଟି ଲୋକ କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ଲୋକ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମାନେ କେଉଁ ବର୍ଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବି ଆସନ୍ତିନି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏ ବର୍ଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। କେତେ ଡିଜେ, 40ଟା ମେଢ଼, 90ଟା ଡିଜେ। ରାତି 2ଟା ହେଇଗଲା, ଚିଲେଇକି ଗଲେ ରାତି 2ଟାରେ ଫେରିଲେ। ତାପରେ ଏପଟେ ଆମର ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ରାମନବମୀ ପୂଜା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପଡ଼ିଆରେ କେତେ ଲୋକ, କେତେ ଭିଡ଼, କେତେ ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେମିତି ରାମନବମୀ ପୂଜାଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଭଦ୍ରକରେ ହେଇଛି। ମୋର ମାନେ ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି ଏଇଟା ମୋର। 25 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ମୁଁ ଏଭଳିଆ ରାମନବମୀ ପୂଜା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଗାଁରେ ରାମନବମୀ ପୂଜା କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦମାନେ କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପିଠା ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଏହି ପୂଜା ମାସଟେ କାଳ ଲାଗି ରହିବ। ପୁଣି 14 ତାରିଖ ଆସିଛି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ। ଏହି ପୂଜା ପୁରା ଲାଗି ରହିବ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଯାତ୍ରା ଆସିବ, ବିଶ୍ୱରଙ୍ଗମଲ୍, ମେଲୋଡ଼ି ପାର୍ଟି 2ଟା ଆସିବ, ଆଉ ଶ୍ରୀ ରାମଚରିତ ମାନସ ପଢ଼ାଯିବ। ତ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏହି ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାରଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।